না দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকার তো একটা ডিসিশন নিয়েছে যে যারা 2014 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এইসব জায়গা থেকে যারা ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার, তারা যদি ভারতবর্ষে আসে এবং তাদেরকে কিন্তু মানে মান্যতা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, এরপরের যারা আসবে তাদের মান্যতা দেওয়া হবে। তো এটা নিয়ে অনেক সময় অনেকে ভুল বোঝানো হয়, তার জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকার এবং আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে একটা টাস্ক ফোর্স আমরা তৈরি করেছি যে এরকম কেউ আছে কিনা। মানে কাজটা কি থাকে? কাজটা তো এরকমই, কোথাও কোনো এরকম অনুপ্রবেশ আছে কিনা বা 2014 পরে আছে কিনা কোনো লোক, তো এই বিষয়গুলো ওরা টোটালি দেখবে এবং রিসেন্টলি কোনো অনুপ্রবেশ আছে কিনা এই বিষয়গুলো সব দিক দিয়ে দেখবে। nung busanga han hai ma phabika ko namani kok no te nai among ta nia siniti pan chi nista je illegal immigrant je reaction mani ke abo among te nai ang thana thasa thani kok sama he hai nong tin ta ma phai ka tin 우리는 안농가 살아나요. 이제 꼼까치니 인디언이 컨스티튜션 그 오라제 바이게 시니 인디아 아마니 제타 안 가는 소리 그 어머 সংবিধান যে কনস্টিটিউশন যে ঠিকভাবে তাম কন্ডাক্ট খাইতে তং গভর্নমেন্ট না খায়া তং আবনি সুপ্রিম হাঙ্কে sini Supreme Court ka Supreme Court o সংবিধান ni hine kaisa bench tongo সংবিধান bench ni nai ke je sini India je admission চালু tongnai ba India government boro ঠিক bhabe da na aboni काम के चालू तो नाके चालू गया क्या उसे कंप्लीट खाई के बोल गाबो और जा और संविधान बेस्टी नहीं संविधान मुताबिक जब क्या क्या से के बोल अब ना डायरेक्शन लो है प्राप्त फाड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब वो सुप्रीम कोर्ट কিছুদিন আগে 2024 বকাশা সিনি চিফ জাস্টিস বড় পাঁচজন বেশ কনস্টিটিউশন বেঞ্চ সিনি সংবিধান যে তমানি আর সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বড় কাছা পাঁচজন জাস্ট চিফ জাস্টিস নাই কাছে বড় রায় রেখা 2024 আ राय ब अब बाकी नखरी फाइया बा तांगी बो आराय उनानि बाद्य मांखा काबसिन इसे सेगां मा थानाय 1985 सनाव सिनि दादेन प्राइम मिनिस्टार राजीव गांधी माने सिनि कांग्रेस सरकार दङ अपरो इंडिया राजीव गांधी प्रधानमंत्री ब कायसा आसाम एकर्ड खाया काम खाइजा 25 मार्च 1971 सननि परे जारा फाइनाय बक इलिगेल इमाइग्रेशन ब्रक टिट खाजानाय एवं बंगनो पोस्ट बैक खाजानाय अथवा रिमूव खाजानाय आरा हते हागे अबंका सिनि दादेन प्राइम मिनिस्टार राजीव गांधी ताय आसाम नि अब चुक्ति 1985 सना आबनी परे सिनी मोदी सरकार फाइका माने दैट इज बीजेपी सरकार बड़ काछा आन खाइका যারা 25 ডিসেম্বর 31 ডিসেম্বর 1914 সন্নি পরে আগে যারা ফাইনাই বর্ণ সিডিসি জানাই दे अब बतम साका
জানা হিনে তারপরে সুপ্রিম কোর্ট অনেক স্টেট কেস খাইকা কেবল স্টেট সাকা সিগম ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া মুখ্যমন্ত্রী আসময় সাকা যদি সাংনাবো কিছু সামনামা হয় তামিলনাড়ু মুখ্যমন্ত্রীকে সাকা বিনারা আবার ইমপ্লিমেন্ট রাখিনি বাপর যাই হোক সুপ্রিম কোর্ট আবার আসাম থেকে কেস খাইকা ত্রিপুরা থেকে কেস খাইকা ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে হরিয়ানা তামিল মানে অনেক স্টেট থেকে কেস খাই যাকা একসাথে আবার সিনি সুপ্রিম কোর্ট বড় সাংবিধানিক বেশ আসুকা বড় 5 জন জাস্টিস চিফ জাস্টিস সহ বড় অনেক দিন ট্রায়াল খা আমার পরে বড় কাছা 2024 বড় রায় রেখা তাম রায় রেখা আবার যত্ন সাইমানের দরকার যতন সাইমান 25 মার্চ 1971 কেসে কাটো ন সুপ্রিম কোর্ট তাম থাকা 1/1/1966 মানে 1/1/1966 জানুয়ারি 1966 যে ইলেকট্রাল রোল যারা ডকুমেন্ট নাই সময় ডকুমেন্ট নাই তাম থাকাব 31 5 বছর কা सिंह साधारण बड़ो के सेमंत में 31 डॉक्यूमेंट नागे तोकेना सिंह मानाया हाया सुप्रीम कोर्ट राय तमर का 1 জানুয়ারি 1966 बिसिंग जरा डॉक्यूमेंट तंगनाय दैट इज आरा वोटर लिस्ट तंग जरा तंगनाय गाबन बड़ो 5 बछर बड़ो से नागरिकता मानाय का अब के 1/1/1966 के 25 1971 আবন সেকান যে ডকুমেন্ট নাই বড় নাগরিকতা বড় মা নাই হাঙ্গা তাও খাদি কাজ তাও শ্রী রাজীব গান্ধী কংগ্রেস সরকার গার্জেন প্রাইম মিনিস্টার রাজীব গান্ধী 1985 সন সংবিধান আবার आं किसी आगे खेल खाना सिटीजनशिप एक्ट 6 ए अब आं गाहाम के नाम एक्सपिरियंस के पर आगे आनी अनेक भिडियो तो प्राइन सागा सिटीजनशिप अब बाके बरक सिनी एडिसे एरिया सिनी इनालानि एडिसे एरिया मांगा आजागा 1935 एक्ट ओलेक दङ आय 6 ए का 6 ए दारो तामे इनक्लुड खाजाका राजीव गांधी जेटा एको खाइमेन आबो एमेंडमेंट खाने हंगागे सबसिक्वेंटली सिनी ताव मोदी सरकार बीजेपी ताव वर्तमान प्राइम मिनिस्टर तंग 31 दिसंबर 1914 कासा आइन तुपखा का आइन अब इलीगल अब का दंग मिटिगे हंगे ताव का हासी और दुटा आइन बुबन नाजांनाय सिंपल कक्सी अब तो सिनी सुप्रीम कोर्ट थानी अनेक ताम पिटिशन करेगा अब तब बुबन नाना नाया अब ते सिनी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नाना ना मोदी ना बुदा एक्शन नाय अब विचार खाली सिनी सुप्रीम कोर्ट अब का सिनी इंडिया नि राज्य सुप्रीम कोर्ट जे राय मानी अब पर खाई मानी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट छाड़ा माने राष्ट्रपति छाड़ा हंके तब अब तो और दुटा केस चलने पर तमका 2024 सुप्रीम कोर्ट राय रेखा जे 25 मार्च 1971 डकुमेंट नांगना 1 জানুয়ারি 1966 इलेक्टोरल रोल बिसिंग जरा पाने बरन मानाय तब आनी पोस्ट का हासी बा अनेक बरन पोस्ट तंग मानो बड़ा कमेंट्स खाई मानो आनी पोस्ट का हासी तब
Supreme Court da koto sini Indian chief minister da koto abis 5% baca apa bagi Supreme Court mana ya lagi Indian সংবিধান মানে ya tahu Indian সংবিধান Indian তাম সংবিধানিক বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্ট বসায় কাকি একদম স্টেবল কিনা যে 25 মার্চ 1971 সন পরে যারা ফাইলে বড় ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট যে এক ডকুমেন্ট কে তাম 1966 ni ডকুমেন্ট আর নি ইলেকট্রিক রোড নাংনাই আর সময় যারা ভোটার লিস্ট কাছাকা যারা ডকুমেন্ট ছিলি ইন্ডিয়া ইলেকট্রিক রোড ভোটার লিস্ট দङ বরং নাগরিকতা মানাই তাবো অমতো তাই আবন পড়তে কোন কাছানের করি আর 14 और तम 1985 একর और तम 1914 ni akok to posto phaya kar sin ekan sin Supreme Court je direction rekha ka motem sin tini tam sin tam সমস্ত করে স্টেট আবার শুধু আসামিয়া ইচ্ছা কাইকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সুপ্রিম কোর্ট সাই আবার সুপ্রিম কোর্ট তামা সুপ্রিম কোর্ট যেটা ল আবো আসাম সিনিয়া আবো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ত্রিপুরা থেকে তাম নাগাল্যান্ড থেকে দিল্লি থেকে হরিয়ানা থেকে বা গুজরাট থেকে তামিলনাড়ু সমস্ত কিছু স্টেট আবো ইভেন কি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আবো লাগু খাইনাই ম্যান্ডেটরি আম মোটাবেন আবো সমস্ত ডাইরেকশন আম মোটাবেন আইন কারণ মোটাবেন তিনি নোটিফিকেশন বাইরে খাই রেখা তিনি অমিত শাহ হোম মিনিস্টার ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট যাতে বড় তাম আইডেন্টিফাই খাইনি বড় পোস্ট বে খাইনি নতুন ఇంకా আবো তা তিনি তাম হোম মিনিস্টার থেকে আবার নোটিফিকেশন বাইরে খা রিসেন্টলি তিনি দুদিন আগে নি কক sini West Bengal sini Perdana sini Mangana Perdana Narendra Modi bo tam saka khanai nei bo saka asama khun Kashmir khanadi hi saka bo je jotona khun gai jara illegal immigrant ni phainai ঘুষপেটিয়া bo ko jara phainai borno continuous kar janai अब चोरी दंगाई सारा जीवन ना किंतु बा समय तो कक साया जरा 14 नि करे फाइनाय बर 14 से फाइनाय आबरन सिमसि देखमाय आबन बाबे आको तो बाजा आजा साया का बताबो चिनी से बुरुं माखाबा बो जागा बो नुट्रिशन बो जागा बो इंडिया गभर्नमेंट ऑर्डर माखाबा बा कक साका जाय हो काबो बिलिं व्यापार नंगे आं आनि जे आं जास खानाय आं सिनि प्रधानमंत्री ताम साका आंके सुप्रीम कोर्ट ताम साका सिनि अमित शाह ताम साका आं मुताबिक आं तिनि आरो नंग ओ संकीर्त भाबे जे तिनि एक्शन खाय मा खानि फायो सिनि चिफ मिनिस्टार जे रिएक्शन मानि आमनि परिप्रेक्षिते गे तबो अमन साननायो कारण अर्थ आं बताम सानाय गे तबो सिनि जारा पलिटिकल लिडार दंनाय गे जारा सिनि ताहम 20 टा सीटनि जारि प्रेसिडेंट एमएलए दंना बरो प्रतिबाद बरो बुबोसाया जे सिनि चिफ मिनिस्टार जे ताहम रिएक्शन मानि गा आबो बुझते कुबुई बुझते कुबुया का आबो बरो रिएक्शन नांतों एवं आबते बरो मूवमेंट खानांतों के हाइसेनानी आं तिताम सासेनानी आमो साइना आं तिनिनि ओ संकीर्त जे सि मुख्यमंत्री रिएक्शन माने के सिनि बाके सिनि ताम बो कानांनि बो आंति सिनि इंडिया चरित अब किसान संकीर्त दाराबासी যাই হোক তাই ফির আঙাপির খাইনায় সিনি 20টা সিট নি যে এমএলএ দंनाय বরক সিনি ইন্ডিজিনাস সিনি ত্রিপুরাসানি রিপ্রেজেন্টেটিভ বর থানজাক বন ইলেকশন অধিকার দङ বক বসিংনা অধিকার দङ বু জায়গা
sejak tong ba tabo present situation tam sini home minister je notification ba thangma jaga naki 25 মার্চ 2071 abuya 71 Desember 2014 অবশ্যই না হিনে আন নোটিফিকেশন কি সিজা tong bra abo post khaiman jai kokte balya asu saina ang tini no isi sa kongno mathai ka hambai jotorong kong